Good evening, residents of Pasir Ris GRC, citizens, friends, ladies and gentlemen. We are very glad to be here and very thankful for your presence. This is a very important moment in every 4 to 5 years period, as this will determine the kind of life that we are going to face the next 5 years, 10 years, 15 years, maybe 20 years, and for our future generations to come. The destiny of how we are going to lead our lives will depend on us and everyone in this field, and the ones who cannot make it to this rally. You have heard our previous speaker, who has also all the candidates from SDA, Singapore Democratic Alliance, and who is going to represent you if given the mandate into Parliament. Now, let me share with you, my dear citizens, ladies and gentlemen. The PAP government has candidates who have PhDs, master's degrees, honors degrees, and whatever any other higher degrees. Let me ask you, my dear citizens, do they share our frustrations on the ground? Do they really know how it feels to be unemployed for many years and looking for a job? Do they experience it taking the public transport, taking the MRT, taking the buses, taxis? No. Yes, no. Do they feel the difficulties we face when we reach the age of 55 years and above? No. My dear citizens and residents, there are many issues they don't feel the way we do. The people of Pasir Ris, GRC, and generally the entire Singaporeans have gone through these years after years. Ask yourself these questions. Are we better off in 2011 or are we better off in 2015? The answer to these questions is very simple. We are not better off in 2012, but we are worse off in 2015, and it's going to get even worse years ahead if we don't do something now. We are asked to work hard to progress and prosper our lives. But how are we going to work hard if we Singaporeans are facing difficulties in getting a job? I don't understand. That is why we are here today, to represent the voices of the people to the Parliament. The bullet is in your hands, and let us be the gun to trigger. Thank you. We will not waste one single vote to say yes to a policy that failed us time after time again. We are not the yes men. We will put our Singaporeans first in any policy. We in SDA believe that even without higher degrees of education, we will be able to and alternative views to protect all Singaporeans. This is because we are the common people, same like you, who know and experience the daily bread and butter issues that we face in everyday difficulties. There are more reasons for us to emphasize the 7 pressing issues which we had laid down in our manifesto. Let me tell you in brief the 7 issues. They are: 1, the white paper population; 2, Central Provident Fund, CPF; 3, Housing Development Board, HDB; 4, the cost of healthcare; 5, public transport system; 6, employment; last but not least, education system.
My fellow colleagues here will elaborate more in their speech, which they have already done. With this, I hope we can share the common goals to make every Singaporean's lives better. Now, my friends, residents and fellow citizens, I would like to share my concern for the betterment of the Malay community as the whole. This is because whatever that the Ministry of the Malay Muslim Affairs has done, it is still not good enough for our community. Salam sejahtera kepada semua penduduk Pasir Ris Punggol GRC. Apa kabar semua? Saya ingin mengutarakan untuk anda semua usulan-usulan dengan minda yang terbuka. Kita boleh bekerjasama untuk berjaya melaksanakannya. Ada 6 usulan yang akan kita mempersembahkan kepada kementerian yang bertanggungjawab hal ehwal masyarakat Melayu Islam Singapura. Pertama, kita mahu usulkan supaya sebahagian tertentu dari caruman SA atau special account dari simpanan CPF diketepikan untuk menjana keperluan menunaikan rukun Islam kelima, iaitu menunaikan haji. Dalam perkiraan ringkas, sekiranya seseorang itu telah bekerja selama 30 tahun atau lebih, mereka akan dibenarkan menggunakan wang simpanan tersebut supaya dapat melaksanakan tujuan menunaikan haji. Duit kita. Saudari-saudara muslimin rakyat Singapura sekalian, kita boleh membentuk sistem perkiraan yang tidak sama sekali rumit untuk memberi kelonggaran bagi mengeluarkan simpanan tersebut kepada pekerja selama 30 atau 40 tahun. Ia adalah wajar bagi kementerian itu melihat pada sudut memberi pilihan kepada pekerja mengeluarkan sebahagian caruman CPF untuk melaksanakan rukun Islam kelima tanpa beban sebelum dia bersara. Kedua, saudara-saudara yang diingati, tanyalah pada diri sendiri satu soalan ini. Adakah pekerja Melayu Islam masih menyumbang tabung pembinaan masjid MBF kepada simpan? Ada? Simpan dalam caruman CPF? Tiap-tiap bulan. Ada tak kita fikirkan telah banyak masjid-masjid dibina di Singapura? Dalam pengetahuan saya, ada 80 atau lebih masjid di setiap kawasan perdiaman Singapura keseluruhannya. Adakah kita perlu membina banyak masjid-masjid lagi di Singapura? Adakah kita mesti membina lagi masjid? Pada pendapat saya, jawapannya adalah tidak mungkin. Jadi soalan di sini, apa yang akan jadi dengan sumbangan simpanan MBF setiap bulan dari pekerja-pekerja Islam di dalam CPF? Jawapannya ialah kita tidak tahu untuk memastikan, dan itu berada dengan jawapan kementerian yang bertanggungjawab. Kita tidak putus idea dan mahu usulkan supaya dana yang telah dikumpul dari sumbangan tersebut diagihkan atau dibahagikan kembali kepada masjid-masjid untuk menjana baik pulih atau peningkatan mutu keperluan masjid-masjid, meluaskan masjid atau menambah tingkat. Sekarang masjid pun dah ada tingkat. Lift pun ada. Sedangkan selama ini juga masjid-masjid memungut derma untuk keperluan pentadbiran masjid. Ketiga, saudara-saudari Islam sekalian, kita ingin usulkan supaya membina satu institusi untuk pelajar madrasah peringkat tinggi
atau Universiti Islam di Singapura. Banyak pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran akan ke kolej dan universiti di luar negara seperti Timur Tengah dan lain-lain. Kita percaya Singapura akan menjadi suatu hub antarabangsa dalam berbagai bidang integrasi dan membina ekonomi dengan pelajar-pelajar negara jiran yang ingin memasuki institusi atau universiti berkenaan. Dengan ini juga Singapura akan diiktiraf dunia sebagai negara maju di samping kekal mengawal keharmonian berbilang kaum. Banyak lagi isu-isu yang kami ada siapkan untuk diusulkan bagi pihak semua masyarakat, tak kira bangsa, bahasa, agama. Undilah SDA, jiwa untuk rakyat Singapura. Dengan sokongan anda, apa yang akan kita usulkan dapat dilaksanakan untuk kepentingan rakyat Singapura. Singapura adalah tanah air untuk rakyat Singapura. Dengan mandat undian anda semua, kita akan bekerjasama untuk membina kemajuan masyarakat kita khasnya bersama dengan masyarakat lain Singapura keseluruhannya. Terima kasih.